নাম কি? জয় কুমার দেব। বাড়ি কোথায়? মাধবপুর। মাধবপুর? কোন মাধবপুর? বাংলাদেশ মাধবপুর। তো কিভাবে এসে? ওই এরা সিস্টেম করে আমার এই করে দিচ্ছে। কেরা করেছে? এটা হলো ওই আমাদের এলাকার ওই। তো কোথায় ইন্ডিয়াতে কোথায় আসা? আমি যাব, আমার আত্মীয় আছে বণিক চমুনি। বণিক চমুনি? বণিক কোন? আগরতলা বণিক চমুনি। নাম কি আত্মীয়? সুজন। কি করে উনি? আমার ভাই আর কি ব্যবসা করে। ওদের সাথে কথা বলে ওদের বাড়িতে এসেছিল? কি পূজার পারপাসে এসেছে না? পূজার পারপাসে প্লাস হলো ঘুরতে আসছি আর কি। তো কোন সময় তুমি বর্ডার ক্রস করেছো? একটু আগে কালে আসছি। তো তখন কি করে এলাকার লোকরা নিয়ে ধরেছে না কে ধরেছে? ওই ওনারাই এলাকার সাড়া ছিল। তোমার নাম কি বলেছে? জয় কুমার দেব। বাবার নাম? কাজল দেব। বয়স কত হবে তোমার? 27। তুমি কি করেন? আমি একটা ব্যবসা করি, আমার একটা দোকান আছে আর কি। কোন জায়গাতে? এটা ওই মাধবপুর বাজারে। এটা কোন জেলা ধরে? এটা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্রাহ্মণবাড়ি? ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ব্রাহ্মণবাড়িয়া। दिनै फुङा सिन थानि कायसा खबर फायखिया जे बांलादेशी खेंग्रा बारिते बारहनै ओ खबर मानायनो जों प्रिपेरेसन नाखा प्रिपेरेसन ना परे जों साइमान थाखा बर खरसा क्रसङै इन्डियाव हाबकाहनै जों बनो कासoi लामा हिनजाक नुगैनो जों बनो रमखा बिनि मुं कांखाय जय कुमार देव बुफानि मुं लेट काजल देव बिनि पारा के गौरपुर PS नसीबनगर डिस्ट्रिक्ट ब्राह्मणबाड़िया बांग्लादेश नि बर बिनि आरो नायमानि मोबाइल कैसे दङ तै बांग्लादेश नि रां 220 टाका रां दङ जेहेतु बो बांग्लादेश अंके बनो संकासन बो पर थांनाय बो सावो निंगवा थांनाय बनिका चमुनि थांनाय बिनि आरो बिनि बाइ कायजाक दङ नि सावो पूजा बेरायनो बगै बो फायो नि सोमो सावता आलो बिनि बाइ संनि मु बिनि बाइनि मुंखाय नीलिमा चौधरी बिनि कुमुनि मुंखाय आदित्य चौधरी नि साव बनिका चमुनिबो आतै सावता जेहेतु बो बांग्लादेशी नि शिकार खाकिया जोंना बनो रमेशं ताबो थानाव तो बुजा जे सिनि पुलिस नि जे आइनो जे दंमानि बनो जे गभर्नमेंट जे प्रोसीजर दंमानि जोंना बेखिनो बनो खलायजानाय